Nanadit ngayon? 4. Bakit July 31 pa to? Ang ginawa? Okay. Batangas, Santo Tomas. 1. Batangas, 1. Pulilan, Pulilan, Bulacan. 1. 13, City, Martires, Martires. 3. Imosan, Nabo, 1. Davao, Tagum, Tagum. Ang nawawala pa. 2. Davao, Madraso, 3. Dumaguete, 2. Imos, Lancaster, Lancaster. 1. Isabela, Kawayan, Laguna, Tigno. Laguna, Tikno. Luloko mo ako, ano? Pili ka, 25 o 10? Laguna, 10. Yun, 10. Yung isa, 25. 25 ka. Lucina, Enriquez, 1. May Kawayan, Bulacan, 5. Walang may kuha ng Bulacan. Pampanga, San Fernando, Sindalan, 1. Randy, Santiago, Irandi, Santiago. 1. Tagbilaran, Tagbilaran. 1. Tayuman, Tayuman. 1. Wala pa nga Tarlac eh. Tarlac, 1. Iba. Iba, 2. Huwag ko nasama yung isa. 3. Edopis, 3. Subic Town. Okay na. Subic Town. Okay na. Okay na. Count. Ilan? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20. 19. Dito sa amin, Dutris. Tama, 19. 20. Ang binigay ko sa mga Dutris. 20 pati Edopis. Okay na, sabihin mo, 19. 20 pati Edopis.